लेटेस्ट धरনের कपड़ा आती হলো বাজারে। আর লোকরা বলছে, বাড়ির লোক বলছে, বাচ্চাগুলো আছে, বাবা একদম পড়োশি থেকে ওনার বাড়ি থেকে বহুত একদম সুন্দর কাপড়া আনিছে, আপনাকে তো আনতে হবে আমাকে, আপনি আনবেন না? ওই যে ফালানা আসিছে, ও সন্তোষিনী দিদি আনিছে, তার জন্য আমরা কি কুর্তাটা আনি দেবেন না, কাপড়টা আনি দেবেন না? শারীরিক অভিলাষ আছে, ঠিক আছে? শারীরিক অভিলাষ আছে। खाना पीना पड़ोसी लोग आते बुझाले, पड़ोसी के बुझालो कि भैया हम लोग कल को तो पूरा फैमिली हम लोग गया था वो चाइनीज होटल में, चाइनीज होटल में पूरा चाइनीज का खाना खाया, इतना जोरदार, इतना बढ़िया खाना हमको मिला, क्या बताएं एकदम। तुम लोग भी एक दिन चला जाना। तो बच्चा बोला बोलছে बाबा हमरा के भी एक दिन से होटले নিয়ে যাবেন না? আমরা भी तो যাবো সে চাইনিজ হোটেলে খাবো কিটা। এই হচ্ছে ধন্দা, খানা পিনা, নয়া নয়া কিসমর খানা। এই জগতের মধ্যে এখন বিজ্ঞান দ্বারা अलग अलग नया किस्म खाना आती गई है। पिज्जा बोले पिज्जा जीपीटा और बोलते ये बोला जाए ना, हालेलुया। अलग अलग किस्म खाना आती गई है। एक खाना द्वारा भी मनुष्य शारीरिक अभिलाष के पूर्ण करते चाहे, हालेलुया। और ये सब बोला शरीर भीतर अभिलाष, बाहर अभिलाष, शरीर बाहर अभिलाष, किसी भीतर अभिलाष আছে, ভিতরীয় অভিলাষ কি আছে? মানুষের নিজের বউ আছে, নিজের সাথীতুতা বউ আছে, কিন্তু তাকে ভালো লাগছে না, মানুষটাকে ভালো লাগছে না, তো বাইরে একটা আর হচ্ছে, এদিকে বাইরে একটা হচ্ছে। দেখো শারীরিক অভিলাষ, ঠিক আছে? শারীরিক অভিলাষ। এই ব্যক্তি এই অফিসে যাচ্ছে, মেয়েগুলাকে দেখছে তো এখানে কাজ করছে, আরে ভাইয়া तुम्हारा भी तो स्त्री घर में है, तुम भी तो शादीशुदा व्यक्ति আছো, তুমি সেটাকে কেন দেখতেছো? মেয়েগুলার সঙ্গে কেন ঘোরাফেরা করছো? মেয়েগুলার সঙ্গে কেন খানা পিনা করছো? শারীরিক অভিলাষ, ঠিক আছে? এইরকম মানুষ হয়ে গেছে, মানুষ কি হয়ে গেছে? এইরকম অভিলাষী হয়ে গেছে, শারীরিক জীবন অভিলাষী।